अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मोर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान की रैली तो रात को ख़त्म हो गई, वो तो बड़ी पुरसकून नींद जाकर सोए, लेकिन चंद लोग हैं जिनको नींद नहीं आई। उस रैली के असरात, उसका खौफ और आफ्टर शॉक्स अब तक जारी हैं। सारी रात जागते रहे हैं, रिपोर्ट्स तलब की गई हैं, कहा गया कि रिपोर्ट मुरतब करें और फ़ौरन हमें बताएं कि कितने लोग थे, क्या इमरान खान की रैली कामयाब थी, कितनी तादाद थी, और जिस तरह इमरान खान की रैली में लोगों ने शिरकत की, खौफ हिरास के बावजूद, जिस तरह इमरान खान की रैली का इस्तकबाल किया गया, जिस तरह आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया जब उनकी रैली दाता साहब पहुंची, जिस तरह उन्होंने गाड़ी से बैठ के खिताब किया, जो बड़ा ऐलान किया, जिस तरह उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए गए, जनाब चंद लोगों को सारी रात नींद नहीं आई। और इंटेलिजेंस जो इदारे हैं हुकूमत के अंडर आते हैं, उनको कहा गया कि फौरन रिपोर्ट बनाकर रात को ही पेश करें, और रातों रात वो रिपोर्ट्स पेश की गई और इंटेलिजेंस इदारों ने बड़े मोहतात तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें मुरतब की। और जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि जनाब वो रास्ते जो कि बंद किए गए थे कंटेनर्स लगा के, सिर्फ उन्हीं रस्तों पर कम अज कम 1 लाख के करीब लोग मौजूद थे। अंदाजा कीजिए, वो रास्ते जो कि इस हुकूमत ने कंटेनर लगा के बंद किए थे, वहां 1 लाख लोग मौजूद थे, तो रैली के अंदर कितने लोग मौजूद होंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर आपको तमाम मनाजिर दिखाए कि जिस तरह इमरान खान अपने घर से निकले, बकाले बकरे का सदका दिया, गाड़ी के अंदर बैठे, जैसे वो घर जमान पार्क से निकले तो कितने लोग मौजूद थे और कैसे उनकी गाड़ी पर फूल की पत्तियां बरसाई गई। और फिर 5 बजे उन्होंने, यानी कि 2-3 बजे करीब रैली का आगाज हुआ और 5 बजे उन्होंने दाता साहब पहुंचना था, लेकिन वो 9 बजे तक भी दाता दरबार नहीं पहुंचे। इतना रश था और तमाम मनाजिर आपने देखे होंगे, और जिनको रात को नींद नहीं आई उन्होंने भी सोशल मीडिया पर वो तमाम मनाजिर देखे होंगे। लिहाजा इसलिए उन्होंने पूछा कि जनाब मनाजिर तो कुछ और कहते हैं, हमने तो किया कुछ और था, लिहाजा हमें रिपोर्ट्स दी जाए, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। जब रिपोर्ट्स आई तो जमीन पांव तले जमीन निकल गई। और फिर इमरान खान ने जो मीनार पाकिस्तान में जलसे का ऐलान कर दिया, उसने रहती सहती कसर निकाल दी। सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि रैली के आगाज से पहले इन्होंने जो खौफ हरास फैलाया, जो खून खराबा किया, ये इनकी प्लानिंग थी एक तरह की कि जनाब कोई ऐसा तमाशा लगाया जाए कि लोग डर जाएं, खौफ हरास फैलाया जाए, खून खराबा किया, लाठियां बरसाई, वाटर कैनन के जरिए खवातीन, बच्चों, बूढ़ों, मर्द, औरत सब पर जो इन्होंने तशद्दुद किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, इन्होंने डरा दिया, खौफ हरास फैलाया कि जनाब रैली में शामिल ना होना वरना हालात बहुत बुरे होंगे। लेकिन इन तमाम हथकंडों के बावजूद, खौफ हरास के बावजूद लाखों की तादाद में लोग निकले और दुनिया ने देखा। और फिर सारे मामले के अंदर इनके अपने चहेते सहाफ़ी, इनके अपने चहेते मीडिया चैनल्स इस बात को रिपोर्ट करते रहे कि जनाब ये जो रैली है ये लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी रैली थी। ये चीज़ें अब इनको सुकून नहीं लेने दे रही। और मीनार पाकिस्तान में इमरान खान ने इतवार को जलसे का रिकॉर्ड कर दिया, शायद वो भी लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो। जिस तरह इन्होंने दबाए रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैं आपको बता दूं कि तहरीकें दबाने से, तकरीरों पर और बयानात पर पाबंदियां लगाने से, इस तरह तशद्दुद करने से तहरीकें नहीं रुकती। ये अवाम के जज्बात को मजीद चीज़ें हवा देती हैं। इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा शायद इनको, जो कल रात मामला रैली के अंदर पेश आए। अब मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं कि जज धमकी केस में इमरान खान का जो वारंट गिरफ्तारी थे वो दोबारा मुअत्तल हो गए हैं। आप इस वक्त हैरान होंगे कि जनाब छोटी अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है, बड़ी अदालत हाई कोर्ट उस वारंट को मुअत्तल कर देती है। ये मामला क्या है? एक जो जूनियर जज है, उनकी जो अदालत है, वो वारंट गिरफ्तारी इमरान खान को गिरफ्तार करने का कहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट आकर उस सारे मामले को मुअत्तल कर देती है। ये कहानी इस वक्त बैकएंड पे पर्दे के पीछे बड़ी दिलचस्प किस्म की चल रही है कि मामला क्या इस वक्त पेश आ रहा है। इस वक्त अदलिया डिवाइड हो चुकी है और जो इस वक्त लात हैं, जो मामला चल रहे हैं, जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, वो ये है कि जनाब जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर हलकों के अंदर सिर्फ ये छोटी अदालतें आती हैं। इस वक्त इनके कंट्रोल में सिर्फ ये छोटी अदालतें हैं, इन पर हुक्म जमा रहे हैं और अपनी मनमर्जी के फैसले जारी करवा रहे हैं। अंदाजा कीजिए नून लीग के खिलाफ कितने केसेस थे, कई केसेस की तो सुनवाई नहीं हुई। मरियम नवाज ने जो 5 लोगों का टोला कहकर जो तौहीन की, साबिक आर्मी चीफ को उन्होंने इस मामले में इन्वॉल्व किया, फिर साबिक चीफ जस्टिस वगैरह को किया, उस पर कोई तौहीन अदालत नहीं लगी। अदलिया को रगड़ा, इन्होंने ठीक ठाक ट्वीट्स की, लेकिन निशाना सिर्फ इमरान खान। अब क्या होता है, छोटी अदालतें वारंट गिरफ्तारी जारी करती हैं, बड़ी अदालत उसको कैंसिल कर देती है। अदलिया साफ क्लियरली डिवाइड नजर आती है। प्रेशर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह अहकामात देकर चुप करके साइड पर बैठकर तमाशा देख रही है कि तमाशा होता क्या है। एक डेडलाइन दी गई 90 दिनों की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, एक बिल्कुल एक बेहतरीन किस्म के एक फैसला दिया गया और एक बेंच ने ये फैसला दिया है। और अब वो देख रहे हैं कि 90 दिन का टाइम गुजर लेने दें और फिर इनकी गर्दनें तो इन्हें अदालत की तलवार के नीचे आएंगी और फिर
الیکشن کمیشن بھی بہت اس وقت سیانہ ہو چکا ہے. جو حکومتی افسران ہیں وہ کہتے ہیں جناب طاقتور حلقے اپنے آپ کو توہین عدالت کی تلوار سے بچاتے ہیں تو ہماری گردن نیچے پیش کرتے ہیں, ہم کیوں کریں. لہٰذا انہوں نے پنجاب کے اندر الیکشن شیڈول بھی اعلان کر دیا. جو ان کا کام تھا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اب کے پی کے اندر جو تاریخ کا اعلان نہیں ہوا, اس سارے معاملے میں بھی چیزیں بہت زیادہ اس وقت ڈسٹرب ہیں. اور معاملات جو ایسے ہیں وہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب فواد چودھری نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے بیٹھ کر بیان دیا کہ جناب ہم تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں, جو آپ نے جب اپنے برا کام کیا ہم نے آپ کی مذمت کی, ہم نے آپ کے خط کو کرٹیسائز کیا, لیکن جب آپ چیزیں اچھی کر رہے ہیں ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں. اس سارے معاملے کے اندر اب آتے ہیں جناب توشہ خانہ کیس کی جانب. جو الیکشن کا معاملہ تھا وہ اس وقت آپ کے سامنے ساری کلیئر کر دی, عدلیہ کے معاملات کلیئر کر دیے, سپریم کورٹ کس طرح پریشر میں ہے اور یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف. وہ اعتزاز احسن نے بھی جناب ان کو کلیئر کر دیا کہ سپریم کورٹ اور جو چیف جسٹس ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس ریڈ لائن کو اپنے کراس نہیں کرنا. اب آتے ہیں توشہ خانہ کیس کی طرف. توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان کو گھڑیوں کے تانے دیتے کہ گھڑی چور کہتے تھے, اور ان کی اپنی تقریباً 1200 گھڑیاں نکل آئی ہیں. تقریباً 1266 گھڑیاں جو پہلے کے وزرائے اعظم, ان کے عزیز و اقربا تمام لوگ لے گئے. اور سارے اس کھیل کے اندر ٹاپ پر شریف خاندان آتا ہے, جنہوں نے نہ قالین چھوڑے, نہ بیڈ شیٹیں چھوڑی, نہ شہد کی ڈبیاں چھوڑی, نہ پتی کے ڈبے چھوڑے, نہ ان لوگوں نے چاکلیٹس کی ڈبے چھوڑے. تو معاملات اس وقت سامنے یہ ہے, مطلب کہ جب مہران 8 لاکھ کی ہوا کرتی تھی تو تب نواز شریف نے جب وزیر اعظم تھے انہوں نے جو مرسیڈیز بینز تھی وہ 6 لاکھ کی لی تھی. اندازہ کیجئے. اور اب لاہور ہائی کورٹ نے ان سے کہا کہ آپ نے صرف 2002 سے لے کے اب تک کا ڈاٹا دیا, 2002 سے پہلے کا بھی ڈاٹا دیں, پہلے کا ڈاٹا نہیں دیا. اور اس سارے معاملات میں اب جناب کہا گیا کہ توشہ خانہ کا 1990 سے لے کر 2001 یا 2002 تک کا ڈاٹا جو ریکارڈ طلب کیا گیا وہ ہمارے پاس اس وقت صحیح طرح تعداد میں موجود نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا گھپلا موجود ہے, وہ یہ لوگ دکھا نہیں سکتے. اور اس سارے معاملے کے اندر موجودہ حکومت نے $300 سے زائد مالیت کے تحفے پر توشہ خانہ سے پابندی لگا دی ہے. یعنی کہ رولیکس گھڑیاں لے لیں, تمام ہار جو نیکلس تھے وہ اٹھا لیے, بیڈ شیٹیں اٹھا لیں, شہد کے ڈبے اٹھا لیے, پتی کے ڈبے اٹھا لیے, آپ نے چاکلیٹس اٹھا لی, پائن ایپل کے ڈبے تک نہیں چھوڑے. اندازہ کیجئے وہ اٹھا لیا, اور جب مال سارا غصب کر لیا اس کے بعد اب پابندی لگا دی گئی ہے اور کہا گیا کہ $300 سے زائد مالیت کا تحفہ اب کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. اندازہ کیجئے ان کے چند شہید صحافی بھی ہیں, انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک ہاتھ صاف کیا ہے. اور اندازہ کیجئے جو نئے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ آئے ہیں جناب محسن نقوی, انہوں نے آتے ہی ادھم مچا دیا, انہوں نے بھی جناب توشہ خانہ سے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے. اندازہ کیجئے. اب میں آپ کو بتا دوں یہ لوگ توشہ خانہ بات نہیں کریں گے. جب ان کی اپنی گھڑیاں نکل آئی ہیں, اپنی گاڑیاں, اپنے قالین تک نکل آئے ہیں جو انہوں نے اٹھائے توشہ خانہ سے بغیر پیسے دیے, اگر پیسے دیے میں تو صرف قیمت کا 10% دیا ہے, تو اب یہ لوگ عمران خان کی گھڑی بات نہیں کریں گے کیونکہ اپنا پول کھل چکا ہے. یہ سارے معاملات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. سارے معاملے پر آپ کی اپنی کیا رہنے چاہیے کامنٹ سیکشن میں اپنے دیجیے گا. بہت سارا خیال رکھے گا, حمید و یاد رکھے گا. اللہ نگہبان.